was built to last with the webs that I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break my glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief. Hey, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel gue di Huda Free. Kali ini gue akan sedikit mereview pair kopling dari tim Kopla. Jadinya kita mulai dari awal dulu ya. Kemarin ganti kampas kopling R25 dan juga pair kopling tim Kopla. Terus untuk kendalanya untuk kalian yang pakai pair kopling tim Kopla yang berjumlah 6 piece atau isi 6, kalian menurut gue ya itu wajib pakai handle orinya atau handle model bawaan Scorpio. Kalau kalian pakai handle variasi itu pasti gimana ya, kayak nggak bisa kepasang lah untuk 6 piece pair kopling tim Kopla. Jadinya yang bisa kepasang itu cuma 4. Untuk yang duanya kan rumah koplingnya yang pair 6 kan. Untuk yang duanya pakai yang standar itu baru bisa agak bisa main untuk koplingnya. Terus kalau awalnya itu kan gua kepasang cuman 4 piece ya, 4 piece pair kopling. 2 itu orinya. Itu pun kalau kita mainin koplingnya itu masih agak nggak bisa ngopling full gitu. Jadinya untuk paling satu ataupun dibuat netral itu masih lumayan sulit ya. Jadinya kalian tetap wajib pakai handle orinya atau ori bawaannya Scorpio lah. Kalau nggak Vixen lah ya. Terus setelah gua pakai ganti handle bawaannya, gua langsung ganti pair 6. Jadi semua pair ada jumlahnya 6 itu gua pasang dan ternyata bisa. Terus rasanya tuh pertama ya pasti kerasnya lumayan keras, tapi kenyal lah ya, ada kenyalnya juga, jadinya masih oke. Terus untuk hentakannya itu lumayan jambak juga, jadinya emang gimana ya, setelah gua pakai atau ganti kampas kopling R25 dan juga pair kopling dari tim Kopla, itu tarikannya pasti lebih enteng. Terus atasnya ya, itu menurut gua di Scorpio gua itu atasnya pun jadi lebih enteng ya. Jadinya enak lah, di bawah tuh enak, enteng, responsif. Dan juga kalau responsif pastinya akan lebih irit, soalnya kita ngegas itu nggak ada lossnya ya, jadinya lebih enak lah, feelnya itu jauh banget lebih enak pakai pair kopling tim Kopla dan juga kampas kopling R25 nya dengan jumlah pair 6 piece. Feelnya setelah gua pakai selama kurang lebih 2 bulanan ya kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maafin, tulis aja di kolom komentar kalau gua salah ya. Terus untuk feelnya dari 2 bulanan itu gua udah ke acara ini, kaos yang gua pakai ini anniversary 1 dekade distrik Scorpio Jogja, distrik Jogja Scorpio ya. Ntar kalau salah gua di ini lagi di bully ntar.
Terus untuk setelah 2 bulan, feel-nya itu berbeda. Setelah pasca awal gua pasang itu keras banget ya, keras sama kenyal itu 75% itu keras ya, kenyal tadi dikit banget. Nah setelah 2 bulan kerasnya hilang, dapat kenyalnya aja ya, jadi kebalikannya lah, kerasnya itu 25%, terus untuk kenyalnya itu 75% ya, jadinya rasanya enak banget. Kalau kalian pengen ganti kampas kopling R25 dan juga par kopling tim kopling aja ya, gua saranin atau gua recommended produk ini, soalnya ya enak banget lah. Tapi satu, gua saranin hindari kemacetan, soalnya pasti tangan tuh nyilu lah. Terus dari nyilunya itu, kalau kalian pakai sarung tangan itu mereda banget lah, jadinya lebih enakan pakai sarung tangan. Kalau kalian polosan pasti ini kulit kalian di sini tuh pasti nyilu. Mungkin sedikit review gua atau ulasan after gua pasang, setelah gua pasang kampas kopling R25 dan juga per kopling tim Kopla ya. Oke, jika kalian masih ingin bertanya atau bingung, silahkan kalian tulis komentar di kolom komentar, pasti akan gua jawab. Oke, demikian ulasan gua udah, see you next video, ciao. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to